Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah, yang kekuasaanmu menembus segala dinding dan batas, serta melintasi segala masa dan era, dan mengungguli segala pimpinan dan derajat. Tahu-tahu tu ni pakala beriku ni akan ngasih hadiri. Rian nekam masih niat makit batu mak jejer sangge lambo suk ni cini beresita. Ni cini kabuyu-buyu cahaya. Masih niat ke batu ampaka se're karing Allah Subhanahu wa taala. Apakah tu nakale anda leka mari karing Allah Subhanahu wa taala. Lebih paya masar biasa ke syukur madalunga mari karing Allah Subhanahu wa taala. Ia kareng malamur ka bangga masiang. Ia kareng ganti ruang ya tanah. Nak jari tahu matapak mari karing Allah Subhanahu wa taala. Salam papa salam masar biasa ni pabatu mir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi suruh ata tu ni patapak na karing Allah Subhanahu wa taala. Ya ni akan diutus ditumpuk nan nalinuat na mareng ngirang ni agamaya, ia agama pasisa lagi ni baji ka kamay tumpan ni kanaya ko dia. Pagi hari ini kita kumandangkan kembali kalimat takbir, tahmid, menyebut kembalinya kita kepada kesucian fitrah seperti hari dilahirkan seorang oleh ibunya. Kalimat-kalimat tahbir dan tahmir ini kita ulang-ulangi agar supaya meresap ke dasar jiwa, sehingga betapa pun gersang dan kelamnya alam sekitar kita, betapa pun ombak samudera kehidupan memecah di kiri kanan kita, namun kita tetap mampu tegar mengarungi samudera bergumul dan berjuang meluncurkan bahtera di tengah-tengah gelombang kehidupan yang penuh rona ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita hujangkan dalam dada bahwa dialah tempat segala sesuatu kita kembali. Dan rekamana menjadi tahu ni pakala biriku ni akan ngasing hadir dan pakai singar di karya Allah Subhanahu wa taala ilalan kuranga. Tiada yang gugur selai daun pun dari tangkainya kecuali diketahuinya. Tidak pula sebutir biji dalam gelapnya bumi, bahkan tiada yang basah dan kering sekalipun kecuali tertulis dalam kitabnya yang nyata di Lauh Mahfuz. Tiada daya melakukan sesuatu dan tidak ada tenaga untuk menggelap dari sesuatu kecuali dari Dia Allah yang maha tinggi dan maha besar. Betapapun tinggi status dan kekuasaan manusia, betapapun congkak dan menyombongkan dirinya, namun kekuatan kakinya tak akan mampu memecah bumi, serta ketinggian kepalanya tak akan mampu mencapai bukit. Itulah makna dari kalimat takbir yang kita sama-sama kumandangkan pagi hari ini. Dari Allah kita datang, karena Allah kita hidup, dan kepada Allah lah pula kita semua akan kembali. Kita semua telah selesai melaksanakan ibadah puasa serta amalia Ramadan lainnya, tarwih, tadarrus, zakat, dan infak dan sedekah. Dan mudah-mudahan kita semua telah dapat menahan libasut takwa, mendapat kemenangan libasut takwa. Pakaian takwa, takwa yang dapat berfungsi sebagai pendorong bagi setiap pribadi dan masyarakat untuk mengembangkan amal usaha dan kreasi. Dan rekaman Nabi tahu-tahu tu napakala berikut ni akan ngasih hadir tujuan puasa. Napaka singar gi Allah Ta'ala ilalan kurang maju lanjin dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu mata pagar-gar Allah Subhanahu wa taala ni perintah mak puasa. Terapan ni perintah na ia teruluang nganai kau. Mudah-mudahan ni juga kembali ni karena takwa. Tahu tu ni pakala beriku ni akan ngasih hadir. Hari ini gunung-gunung yang terpancang kuku dan daun-daun yang terayun sangka dan angin semilir menjadi saksi yang sejujurnya bahwa dunia ini
tidak sunyi dari seruan manusia, umat manusia yang menggelora membesarkan Allah. Dari waktu kamay-kamay anna pola na lomo sikali tak bungkal kare amotere. Sikam mapasingay ang aleba kiaganga si sala. Kamay tumpa tautuan niya kamu amoterang. Anak turiban lana. Kalabine bayine burat na leba kamu si sala. Pasyasengang pasaribatan ng leba katanisan na sanay nagisigabelay. Nalandre persoalan jadi, nalandre butta si keke, si salapahan batas para laking. Ia ngasin minna anjo amoter gi kamaberu si kali injiri birin matanta. Apa jadi biasa mo takul si kali mo sedria tahu antahang ipamati na jadi matan. Napak lentengi mi jadi mata, nalandre jahina mo ni rapi ni nawa-nawa. Ni udrahang mi tau matenta niya kamu ambakoy ki. Bija pamanagaan kabilaya pamantangan na pacca mi pak main na anromberu kamatea nga nabatuhi minatku anromangge si gabelaya anak jari taon na nasabat na kerukan na atrapu nga si cini-cini si jamatay si mapakan pisigam makasalan lebat lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Mingkanya todongan na lawa kamasa iku kampung kasyasi. Aminawang alapasa. At ranu-ranu si bengkor simpung pamay. At galang tabibire na may lompo. Na nasapo baramban na amati dyan matan. Loon na na jini kiparanda na ana. Nirurungan rimanggena ri andron tumanganak kana. Masing amaki pakian beru anay ko kang kamasi amanta mami antah pesiguro sukna ang keherjane matahan na nakana pa may na umbaran ko tayo natala sa inyo ruah ito mga nakana yato niya lang durungan sere riwasa ripat lapas ang kamay mi anay berindihan na mo na anak karkarena kemudian niya masih tahu kau sa lakka adundu at tapakor Niji ini bir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani ko tahan naman kay nanahi manggeno. Inahi amano. Teh nakana-kana ni pungan anak ternyata ya minili kana anakku. Tama andron tama mago. Napamor na biyan kana inak keminete na mo amakku tena tombo bapakku. Sallo man ako lupay. Sallo minyamay boko alamba. Tamo mo dira. Na nakana mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukka ko inakke jari bapano isa jari mano ipahati maajar sa ribatan tidringan anak patungkol beri kelantu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mado ladra kamana binyo toto ni pagkalak beri ko na kang asing hadari napakasingar ni kareng Allah Ta'ala dalam surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Masing kajinjo ang kanaya tu karkerenai agamana. Mereka tidak memperdulikan anak yatim. Mereka tidak mengajak memberi makan kepada orang miskin. Tahu hati ni pagkalak berikutnya kang asing hadir. Ribanlah na pung kasyasi masing ato asala dindring anjini kita mangya lapasan. Kam maminyo ni basa-basa haja naglole mo atinna. Dingin-dingin pak may na mati jene matana. Adum dumahami amakna adutu-dutu sujene matana. Beri anak na syukur ko na nakana mo amak na syukur ko na. Nusabbara nukareso ang buhay papinali na Allah Ta'ala. Lepas sarintal iba iya payota la ilaha illallah Allahu Akbar. Tau kamaya mini parallo ni patuguri pangamasya. Nitin ruang pasidak kakibage sa kapitrata. Kareng Allah Ta'ala makalangas singiran nuna atin na tena. Teknina pa may na. Syukur gina lagi tujuan nunjuk na. Naudrahangi sakit na anja pamadikinta mangiriya.
Tiha si patok lumpuh na dosa ataupun na niya ki anak-anak nakuka. Tau ka masya bayi ni balur para sanganta. Natin ipatur kuria pangamasayang tanitan ruwa pasidaka natin natudo na sebagai sakap pitrat. Allahu Akbar walillahil hamd. Umba mamasin lagi dipatimbo na dipacula na dipacubong ini kanaya takabber masih tinta. Nagiatekan daripada sana Allah Ta'ala kare malompo tena sampai juluda mingka pun na tau tena nasikko ke atin nasikan takabber gasin disambahin na pagalompo Allah Ta'ala sigan takabber na mingka ibahantar sambayan na pargi pak buru-buruang barang-barang na jinjingang pagkalumanyangan na pagjarik guru hawa nafsuna dimasigi ka na pagdongko kita kabirit na mingka ri kantor kari tanaya di pasar ka di tangana masyarakat ka nasambe takabbirit na sigan takabbur kaki kasuk mangyang kanay na bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat namu antu bahala antat tabay napagasingar ring Allah subhanahu wa ta'ala nagana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yadkhulul jannata ahaduhum kalbihi misqala zarratin min hardalin bil kibri. Tayo na tambar surga iya mi antu taw ni kanay taw niya ka prihatin na takabbur man nakun tu jajar raja din. Allahu akbar umbam mo nagtaraw na di paknanya ni kanay sifat-sifat takabbur atlet batlet bakana na di pacula mo na di pacapon ni kanaya pagkasiya syukur nasaw pun na atimbo apa-apa pun na atimbo apa-apa ya pun na cupon ni kanaya sifat takabbur di rasahangan gam pamintu ni kanaya gaw masiha. Umbarang anjo tu motumanla ka tupuk bicara, tumanna ka laga tapuk bicara. Tu kuasa saya dapat rasahan ngana wana balaki ni kana takabbur. Mana sapandra kita ucap dia. Kani baku ero kiri tu kuasa saya. Na puna tu kolumanya ka takabbur pandra gitu ka sia-sia. Kani pacak koi ni pacuki. Ni pak baku ero ki ditininya ka tu kolumanya. Na puna takabbur tau cara de ka pandra kita tulua. Kani pat tolo-toloi bitu mangaseng na puna kamu wa anna kan yakana alaba migau bawang tasira minikana ya masya na paturum mi papakainga na Allah Ta'ala rikam bengasing niya menikana virus corona dang ato rikana COVID-19 napakasingar ikaring Allah subhanahu wa ta'ala ilalan dikurang malanyinna a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahun ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Dunia namonto bala antat tabay ko ribuntua yar kana tamparanga napasabak gitaw batur lima na taw salaya pikirana dri anjo kamma nasahar magi pacoban la ta'ala dasi niya ja muter ang sadari banggaw kamka dri anne kamma pandar mitaw cak dia amme tamitaw lumpua amumba mi jetko nga talla mitoje nga rapa maki naulo-ulo kasang kuntu magitino waribuntua inay cak din undang sindilumpua san kuntu magitjuku ko ribinangaya inay cak din isapay sindilumpua ang apa na ni akajarang kamay anjo nasabate naman nakiero at pilangeri kurang ajaran na nabita tinatoma nakiero ang pilangeri kanah na tautuat di na mo adat taman rupa ampe-ampe na po na nihajar ki ni pagkanaji tautuata ketinggalan zaman irtongkit ni kanata modern min kataw boko juga draga mata sagina nakano Allah Ta'ala ilanan kekurangan wala kad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kubunemi antu neraka jahannam batur golongan naji ngasiang golongan na rupa tawa nasab niya di atin namin katena na pakin nawa-nawa kekuasaan Allah Ta'ala niya tonja mata namin katena na napaki ang kini kikalumpuhan Allah Ta'ala niya tonja tolin namin katena na napaki ang pilangeri kanan Allah Ta'ala noon nakamamianjo sangkam mamiki ulo-ulo ka bakang irawan nga nagipoy na ulo-ulo ka nasaba niya kiabaw ko riagamata lan rekamana men masimay maki nakiamoter riagamata nakimbinaw mo ri parentana kuranga nakimbinaw mo ri nabita budah-budahan na pamupuran niya si kamma dosa-dosa ta Allah Ta'ala apa ji nakialim mo bukon si kalisisitaw
napun erok yang kasuk magi anirang ana takabir ka lan ragamane men jumay maki ikatte naki minawan ri parentahan isilanga as-sama turu ri rokna tuma parentata pundania ja situru agamata. Barakallahu li wal fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir as-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ad-din najifatan wa najifatu satrul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribud da'wa ya kahdil hajat. Allahumma rabbana innana sami'na munadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah Maha Besar, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, janganlah Engkau biarkan di antara kami pada pagi hari ini meninggalkan tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami, sembuhkan penyakit kami, kabulkan cita-cita kami, ringankan dan bebaskan penderitaan kami, limpahkan rezeki kami, serta tetapkan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Allahumma la sekiranya suatu saat Kau pisahkan roh dari jasad kami, pisahkan dalam keadaan Ku beribadah, pisahkan dalam keadaan Ku sujud, pisahkan dalam keadaan di bawah naungan kasih sayang-Mu, pisahkan dalam keadaan surga menanti kami Allah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir bainana aftahna baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.